ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିକ୍ରମକୁ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନେଇ ଆସିବି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କର। ହଁ ଏ ବୁଢ଼ୀ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏ ବୁଢ଼ା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ତା ବୁଢ଼ୀଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କ'ଣ ଦେଖିବା तुम पाखे आम गोटे शुभ खबर नहीं आस तुम मना कर हाँ तुम पाखे गोटे शुभ खबर नहीं आस अरे विश्वास बाबू तोर किसी माने प्रस्ताव देखते समुदी झील छुआ मैंने बाबू हाय झील देख सामने आम आसु न सारे आसगले बसाई बुझा हौ ठीक अच्छे हाय समझ देख